Ashraf ada ke? Ashraf tak ada. Oh ada. Okay, good. Alright, Jasmine dah masuk. Okay, good, benar dah. Okay, so we start Okay, so for today's session, okay, kita ada eksperimen yang baru lah, okay. Tetapi eksperimen ni awak tak boleh nak buat kat rumah sebab dia tak berapa sesuai untuk buat kat rumah sebab bahan-bahan dia tu, okay. So maksudnya nanti tugas awak hanyalah tengok video, macam hari tu lah, macam projectile, tengok video dan juga buat lab report. So masa yang diberikan sama juga, since awak tak perlu buat eksperimen, you just look at the video and then penuhkan saja template saya. So maksudnya satu minggu sajalah masa yang diberi, okay. So deadline dia Jumaat minggu depan. Okay. So nanti kalau penerangan saya ni kalau tak jelas, just ask. Okay. Alright. So first, our third experiment will be about energy. Okay, sebenarnya eksperimen 3 ni dia ada 2 jenis. Satu lagi berkenaan dekat atas ni. Yang atas ni. Okay. Tapi yang atas ni kita dah buang dia daripada syllabus. Okay, so maksudnya kita hanya fokus kepada 3B sajalah. Okay. Alright. So 3B, the experiment is very simple. Okay. Apa yang awak perlu cari dalam ni sama je macam projectile dan juga free fall iaitu value G. Tapi dia punya objektif agak berbeza sedikit lah. Okay. Dia punya objektif ni. Okay. At the end of this lesson, okay, students should be able to verify the law of conservation of energy. Okay. Ni dia punya objektif lah basically. Okay. Tapi dalam awak punya lab report, awak tak payahlah salin daripada at the end of this lesson ni, awak salin daripada to verify the law of conservation of energy. So yang learning outcome ni awak tukar kepada objektif. Okay, that will be your objective lah. Okay, so tak payah salin daripada atas depan to at the end of the lesson, tak payah. Terus kepada to verify the law of conservation of energy. Okay. So, okay. So teori daripada eksperimen ini adalah dia nak bercakap berkenaan dengan konsep conservation of energy. So, siapa ingat semalam kuliah apa konsep conservation of energy? Equation dia apa rasa-rasanya? Siapa nak jawab tu? Summation of apa? Is it EK is equal to EP? Okay, itu secara spesifiknya. Okay, tetapi ini hanyalah secara general sahaja iaitu conservation of energy. Semalam kita ada 3 konsep conservation kalau tak silap saya lah. Okay, first the general one is about conservation of energy. The second one is about conservation of mechanical energy. The third one is about conservation of ada resistant apa tu yang ada energy loss tu. Itu adalah conservation yang ketiga semalam. Okay, so sekarang ni kita akan apply konsep conservation yang pertama dan yang kedua. Okay, iaitu conservation of total energy initial will be equal to summation of energy at final. Okay. So provided that our system is an isolated system lah, maksudnya eksperimen kita nanti kita tak melibatkan apa-apa external force pun, macam air resistant ataupun apa-apa external force lah, ataupun gegaran ke apa dalam awak punya setup kan, tiba-tiba meja setup eksperimen tu bergegar. Itu antara contoh your experiment counter with external force lah. Okay, tapi dalam eksperimen ini kita cuba mengelakkan sedaya upaya external force tersebut. Contohnya angin, kipas, semua tu. Okay. So untuk eksperimen ini, okay, kita akan fokus kepada mechanical energy lah. So maksudnya kita akan apply konsep conservation of mechanical energy. Okay, so maksudnya energy ni tadi dia akan pecah kepada 2. Energy apa? Dalam mechanical kita ada energy apa? Rasanya kinetic energy. Potential energy. Yes, excellent. Okay, kinetic energy dan juga potential energy. Okay, so maksudnya kinetic energy, okay, dan juga potential energy. Okay, potential energy kita semalam ada 2 kan? Satu gravitational, satu lagi elastic potential energy. So bila awak tengok setup awak macam bawah ni, awak rasa dia melibatkan gravitational ke elastic? Gravitational. Yes, excellent. Sebab dia tidak melibatkan spring ataupun getah ataupun any elastic material. Okay, so maksudnya formula kita K initial, kinetic energy initial will be equal plus gravitational potential energy initial, it's equal to, yang kat final pun akan ada energy yang sama juga, iaitu K kinetic energy final tambah gravitational potential energy. Panjang nama dia. Okay. So lepas tu daripada situ kita pecahkanlah kepada equation mereka, iaitu K tadi kita ada S1/2 mu square.
Okay, gravitational potential energy kita ada mgh. Okay, sama juga dengan yang ni initial line. Ini initial, high initial. So yang final pun sama, kita ada 1/2 mv square plus mgh2. Okay, itu h final lah. Okay, so that will be our full equation apabila kita apply konsep conservation of mechanical energy. So basically, semua benda dalam dunia ni dia akan ada mechanical energy. Okay, lepas tu maksudnya initially ni lah. Okay, tapi apa yang membuatkan dia hilang satu-satu energi tu, kita kena study dia based on dia punya situation. Okay, maksud saya contoh. Okay, awak punya setup macam ni kan. Okay, ni nanti saya terangkan. Okay, initially bola awak kita lekatkan di dekat adapter ni. Okay, so maksudnya ketinggian kita, reference kita, starting point kita adalah dekat sini. Yang ni yang di dotted line ni. Itu adalah aras bottom kita. Okay, iaitu H kita sama dengan kosong dekat situ. Okay, so maksudnya that will be our starting point. So if you look at this diagram, our steel ball is hold at a certain height, right? Okay, so maksudnya H. So maksudnya dia ada H. So initially. So dari segi konsep conservation of energy, maksudnya initially bola tersebut dekat atas tu dia ada kinetic energy initial tambah UG. Okay, iaitu 1/2 m U square plus mgh 1. Okay, iaitu mgh initial, sorry. Okay, that will be your initial state. Okay, initial state. So awak rasa during the initial state, bola ni dia ada kinetic energy tak? Rasanya? No. Tak ada. Ya, sebab it's hold at a certain height. Maksudnya dia tak bergerak, dia dipegang dekat satu-satu tempat. Okay, so maksudnya there is no velocity. So bila velocity tak ada, so barulah kita cancelkan equation kinetic energy kita. So mgh kita ada kan because it hold at a certain height. So maksudnya yang ini ada. Okay, that is what I mean. Okay, initially semua objek dalam dunia ni akan ada mechanical energy iaitu yang dua ni. Okay, tetapi kita akan assess dia based on dia punya situation, barulah kita cancel out. So kalau dia tak ada, baru kita cancel out. Tapi pada permulaannya dia memang ada dua-dua energy tu lah. Okay, so lepas tu dekat bawah ni, dekat bottom part ni, okay, kita ada juga energy yang sama. Okay, final, kita ada kinetic final tambah UG final lah, tadi UG initial. Okay, so maksudnya 1/2 mv square plus mgh. Okay, so awak rasa at this starting point, okay, kita assume kat sini adalah starting point dia. Awak rasa kita tak ada energy apa? Potential. Yes, because our height sekarang dah jadi kosong because it already at the bottom of the ketinggian tadi lah. Okay, so maksudnya height kita akan jadi kosong. Okay, tapi initially dia ni sebenarnya ada dua-dua, tapi kita akan assess dia situation by situation based on question. Contoh question nak awak study daripada atas ke tengah ni, so maksudnya dia ada dua-dua lagi lah. Okay, kalau question nak awak assess daripada atas ke bawah ni, maksudnya kita kena cancel out yang mana tak perlu. Okay, so nanti equation dia akan jadi lagi mudah lah. So contoh tadi kita dah cancel kan. So nanti equation awak akan jadi summation of E initial will be equal to summation of E final. Okay, apa yang tinggal hanyalah mg h initial it's equal to 1/2 mv square. So tinggallah equation yang ini saja daripada equation yang panjang tadi, yang ke atas tadi. Mana tadi saya contoh? Yang ni. Okay. So maksudnya kita akan cancel mana yang boleh cancel lah. Tapi initially setiap objek akan ada dua energy ni automatically. Okay. Alright. So that will be the concept in this experiment. Okay. We want to study about the concept of conservation of energy. Okay. So daripada equation atas tu, mgh is equal to 1/2 mv square. Yang ini, yang kita dah derive ini. Okay. M kita boleh cancel. Okay, sebab apa? Sebab we are dealing with only one types of mass, iaitu steel ball tadi. So kita boleh cancel kat sini. Okay, so bila cancel, so kita carilah G kita sama dengan berapa. So kita rearrange our equation. Okay, so kita dapati bahawa G kita adalah sama dengan V square over H. So macam tu lah yang kita nak ni. Okay, sekejap saya tengok. Mana dia punya ni. Okay, alright. Oh, saya ada tinggal dua, sorry. 1/2 tu tinggal tak?
Okay, so equation kita nanti kita dah potong mm. So kita akan jadi 2G. H is equal to V square. Okay, so this is our final equation. So nanti tugas awak adalah untuk awak baca lab manual ni. Lab manual ni ada dalam Vbook tau. Dia tulis e-book, okay, dalam amali. Okay, so awak boleh turn to page 15 ni lah. Okay, page 15. So dia akan tunjuk kat awak lah. So nanti awak baca prosedur dia. Okay, baca sampai bawah. And then you tengok number 6. Okay, it asks you to plot graph V square against H. Okay, so V square against H. So tadi equation kita yang kita dapat yang ini. V square is equal to 2GH. So bolehlah buat kat sini contohnya. V square is equal to 2GH. Okay, so selamatlah kita dah macam dah tersusun dah kita punya equation. Bila kita compare kan, okay. So yang ini nanti dia akan jadi Y awak. Yang ini dia akan jadi awak punya X axis. Okay, so maksudnya kita kena rearrange our equation kepada Y is equal to MX plus C. So bila awak compare, Y dah memang dapat dah V square, okay. X component dia nak H. So maksudnya X component yang ini, okay, yang ini Y. Okay, so awak rasa gradient awak sama dengan berapa? 2G. 2G. Excellent, 2G. Okay, so daripada sini, you dah boleh repeat step macam yang eksperimen lepas lah and find your G tu sama dengan berapa. Macam tu, senang je. Okay, that will be the idea of the equation. Okay, kalau G awak tu dapat lebih kurang 9.81, so maksudnya law of conservation of energy kita akan verify lah. Okay, so tetapi kalau tak dapat pun tak apalah sebab kita eksperimen kan. So maksudnya kita banyak error kita counter with the environment. So maksudnya the possibility for us to get a correct value of gravity tu sangatlah susah sebenarnya. Okay, melainkan kita ada satu setup environment yang memang sesuai untuk kita punya eksperimen. Okay, alright. So, okay, saya perkenalkan ke awak pula, okay, alatan-alatan yang kita akan guna. So, tadi tu teori dia, okay. Tadi tu teori dia, okay, kita menggunakan konsep conservation ataupun the idea of conservation of energy. Energy apa? Energy mechanical energy, okay. So, saya padam sikit, okay. So, this is going to be your setup. So, kalau awak datang college, nanti setup awak macam ni lah, okay. So, kalau ada masa semester 2 baru kita buat, okay. Tapi kalau tak ada masa, based on the demonstration sajalah awak punya pembelajaran, okay. Alright, so this is our setup. So the first one we need a ruler, okay, a meter rule, okay, 1 meter panjang ruler ni. And then we need a retort stand and we also have free fall adapter, we have steel ball, we have PGA, PGB ni kita panggil dia sebagai photo gate, okay. Photo gate ataupun dia adalah fungsi photo gate ni, okay, adalah sebagai velocity detector. Maksudnya dia detect kelajuan awak punya bola tu jatuh ke bawah selaju berapa meter per second, okay. So dia untuk detect kelajuan, okay. Daripada kelajuan tersebut, dia akan convertkan speed awak tu kepada masa, iaitu seberapa pantas dia melintas daripada point A ini ke point B. Okay, maksudnya kita hanya kira velocity dalam dalam distance S sajalah. Okay, distance S iaitu di antara point A dan point B. Point A ni sebenarnya dia sensor pertama, point B ni adalah sensor kedua yang detect awak punya velocity. So maksudnya bila bola awak passing through sensor A, okay, PGA ni, okay, your timer will be start, and then bila bola awak passing through PGB, okay, timer awak will be stop. Okay. So your timer is very sensitive timer, okay, because it give you 6 decimal point. So meaning that dia sangat-sangat sensitif lah, okay. Macam timer stopwatch biasa kan kita ada 0.00 je kan, dia punya second, okay. So yang ini kita ada 6 dia punya belakang-belakang tu, iaitu microsecond, okay. Dia boleh provide you answer with a very sensitive value lah, okay. So apa yang awak perlu tahu adalah the distance S ni. Sebab apa? Sebab daripada S tu lah kita boleh kira kita punya velocity. Okay, so maksudnya formula velocity, siapa ingat formula velocity apa? General formula. Displacement over time. Yes, excellent. Displacement over time. So maksudnya apa yang you perlu tahu adalah jarak di antara point A dan point B tu. That will be our displacement. And then the time taken for the steel ball to passing through from point A, point B, that will be recorded in the timer. Okay, so maksudnya dalam eksperimen ini saya akan bagilah value S. So ingat value S awak adalah 3.00 cm. So that will be your value for S. Okay, so nanti cara untuk kita kira velocity, V
Contoh V1 is equal to S. 3 bahagilah dengan timer yang awak dapat tu berapa. 0.0000 berapa. Macam tu. So dapatlah V. Okay. So apa yang kita akan manipulatedkan dalam situation ini adalah kita punya height. Okay, kita punya height. So maksudnya nanti data saya akan bagi, tak perlu risau. Okay, macam hari tu saya akan bagi. Saya rasa dia ada 8 data ke 6 data. Something like that lah. Sekejap saya tengok sekejap sekejap mana ni. Ni saya dah buatkan dah ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, 8. Okay, so maksudnya awak akan ada 8 ketinggian yang berbeza. So maksudnya kalau awak masuk dalam lab nanti, awak kena tukarlah rate of stand ni. Awak mungkin mula-mula start dengan yang paling tinggi and then you reduce the height ke sini ke sini ke sini ke sini ke sini ke sini sebanyak 8 bacaan yang berbeza. Okay, so nanti kita akan kaji dari segi timer. Okay, so apa yang the idea of this experiment adalah kita nak kaji apabila you change your height, what happened to your velocity? Macam tu. Okay, maksudnya velocity kat sini ada perubahan tak apabila awak tukarkan ketinggian tu? So, sekejap saya tengok. Okay, so based on this equation yang kita dah derive tadi, awak rasa bila height kita tinggi, maksudnya bila height kita semakin meninggi, velocity, apa jadi dekat velocity kita rasanya? Bertambah. Meningkat. Yes, meningkat. Okay, sepatutnya. Okay, sepatutnya begitulah. Okay, your relationship between height dan juga V tu adalah directly proportional lah. Okay, so sepatutnya macam tu. Okay, so sebab tu kalau awak tengok kapal terbang, kalau dia terhempas, okay, dia akan pecah berkecai. Okay, dari ketinggian yang tinggi. Kalau dia rendah sikit, dia ada possibility untuk dia survive lah kapal terbang tersebut. Sebab apa? Sebab semakin tinggi kita, semakin lajulah kita hentam ke bawah. Okay, speed kita ke bawah tu semakin laju. So maksudnya, yang menyebabkan kapal terbang itu terhempas dan berkecai adalah ketinggian dia. Okay, kalau contoh there is no relationship between height dan juga velocity, contoh velocity kita sentiasa constant, kapal terbang tu ada possibility untuk survive kalau dia punya velocity tu rendah. Maksudnya dia touch the ground tu secara macam lembut, macam slow je. Okay, so, tetapi oleh kerana dia berada dalam ketinggian yang sangat tinggi, that's why the velocity is very high. Sebab tu kalau dia jatuh ke bawah, there is a low possibility untuk dia survive lah, melainkan kalau dia berada dalam ketinggian yang agak rendah. Sebab apa? Bila dia ketinggian yang agak rendah, velocity dia akan jadi lagi rendah. Okay, bila velocity dia rendah, maksudnya momentum dia tu, okay, ingat formula momentum, kita ada mv kan. So maksudnya bila velocity rendah, momentum dia pun akan rendah lah. So bila momentum rendah, dia ada high possibility untuk survive. Okay, so that's why velocity kita dari segi y-axis, dia sangat-sangat berkait rapat dengan ketinggian kita berada tu. Okay, so that is the idea lah. Okay. Alright, so okay, settle. Okay, so ini adalah setup awak lah. Okay, ingat photogate ni sebenarnya dia ada dua. Okay, dia ada dua photogate yang berbeza iaitu A dan B. Maksud sandwich kat di sini, okay, dia nak awak lekatkan dua photogate tu together. Okay, so that dia boleh detect time untuk start dan juga dia boleh detect time untuk stop. Macam tu. Kalau ada satu photogate je saja, nanti timer awak tak stop. Okay, maksudnya dia akan tak keep timer tu tak ada penutupnya. Okay, so that's why we sandwich the two photogate together so that the timer can be start and stop once the steel ball passing through it. Okay, passing through them lah. Okay, so that is the idea of the experiment. Okay, so maksudnya tadi kita nak cari G lah daripada gradient. Okay, settle. Okay, so settle kat situ. Okay, so that is the concept and the theory of this experiment lah. Okay, so now we move to pre-lab question. Okay, so pre-lab question ni macam biasa, saya akan terus bagi jawapan dan sekali bincang dengan awak. Okay, so tapi syaratnya saya memang tak boleh nak bagi this soft copy to you. So you has a responsibility untuk salin secepat mungkin ataupun untuk screen capture ke apa. Okay, it depend on you lah. Okay, so boleh lah kawan-kawan nanti boleh share siapa yang tak sempat dapat tu. Okay, so sebab ini adalah private and confidential sebenarnya. Okay, melainkan kalau saya discuss sekali dengan awak macam sekarang ni tak apa. Okay, so now, okay, that is our pre-lab question. Okay, alright. So, question pertama, okay, state the law of conservation of energy. Okay, yang ini kita dah belajar semalam dalam lecture dan juga saya dah terangkan tadi kan. For a closed system, the total energy of the system will be conserved ataupun will be constant. So maksudnya summation of total energy initial will be equal to summation of total energy at final. So that is the statement from law of conservation of energy, provided that the system is isolated system. Okay, maksudnya there is no external force acting on your system.
Okay. So lepas tu state the gravitational potential energy and kinetic energy. So ini dia nak awak statekan maksud gravitational potential energy dan juga kinetic energy. Dan ini pun semalam kita dah belajar. Okay. Gravitational potential energy is the energy of an object due to the height ataupun due to the position of the object. Sebab apa? Sebab formula kita adalah UG is equal to mgh. Okay. Yang membezakan UG ni dengan any other types of energy adalah ketinggian. So maksudnya setiap objek yang ada mass, yang ada ketinggian, confirm dia akan post gravitational potential energy. Okay. Lepas tu kinetic energy is energy that has in an object due to its motion. Sebab apa? Sebab dalam kinetic energy formula dia adalah 1/2 over 2 mv square. Okay, so maksudnya any object dalam dunia ni yang ada motion, confirm dia akan ada kinetic energy. So that is the statement ataupun the definition of gravitational potential energy and also kinetic energy lah. Okay, satu disebabkan oleh position ataupun ketinggian, satu disebabkan oleh dia punya motion. Okay, so yang ini senang je, semalam pun dah belajar kan, gravitational potential energy, simbol dia adalah UG. Okay, kalau elastic, US kot, tak silap saya lupa lah. Okay, nanti tengok balik. Okay, tapi dia minta ni gravitational potential energy je. So UG. Kinetic energy, formula dia adalah K and they are energy kan. So maksudnya semua types of energy dalam dunia ni, kita treat dia dengan menggunakan SI unit yang sama iaitu Joule. Dia macam force lah. Force semua Newton. Tak kisahlah berat ke, tension ke, friction ke, normal ke. Okay, semua Newton. So sama juga dengan energy. Tak kisahlah energy awak tu gravitational energy ke, sound energy ke, heat energy ke, solar energy ke, nuclear energy ke, semua kita guna Joule. Okay. So lepas tu ini adalah dua situation. Okay, dia nak awak kaji berkenaan dengan situation ni. The first one, you have a ball okay, that hold at a certain height which is 10 meter. And the situation B, your ball is hold at a certain height which is equal to 5 meter. Okay, from the ground. So sekarang ni, okay, dia nak soalan dia apa Sekejap saya tengok kat bawah. Okay. Lama dah ada orang conteng pula. Sekejap saya cuba padam. Tak dipadam ni. Okay. So dekat sini, okay, you abaikan yang ni saya tak tahu siapa conteng. Okay, using the conservation of energy, okay, determine the velocity of the ball just before it reaches the ground. Okay. So maksudnya dia minta awak cari menggunakan konsep conservation of energy tadi, cari velocity just before it hit the ground. Okay. So maksudnya dekat sini saya cakap tadi, yang ini akan jadi kita punya total energy initial. Okay, dekat situation yang bawah tu, iaitu just before it hits the ground tu, dia akan jadi dia akan jadi situation untuk total energy at final point. Okay, so maksudnya kita akan ada 2 point untuk kita kaji. So bila macam ni, okay, dia minta kita untuk study menggunakan konsep conservation of energy kan. Okay, so maksudnya kita akan menggunakan konsep mechanical energy lah. Okay, so maksudnya kita akan ada kinetic energy initial plus gravitational potential energy initial. Okay, so kita masukkan formula kita macam biasa. mgh1, okay. Alright, so lepas tu bila awak dekat sini, awak kajilah. Mula-mula benda Allah pula. Ball ni dia hold dekat atas kan, maksudnya there is no motion. So bila no motion maksudnya kita assume velocity dia sama dengan kosong. Okay, so bila velocity kosong, kosonglah kinetic energy initial. So tinggallah dekat energy initial dia adalah total energy initial will be equal to mgh saja. Okay. So lepas tu kita move kepada kita punya final state pula. Okay, so final state kita mula-mula confirm kita akan ada dua-dua. Okay, kita kena tulis dua-dua. Okay, lepas tu masukkan formula. Okay, so lepas tu kita kaji. Okay, just before it hits the ground. So meaning that it already at the bottom part. Okay, so maksudnya height dia tu dah kosong. Okay, tapi dia belum hentam lagi benda tu. So maksudnya dia still ada velocity lah. Okay, so maksudnya dekat sini kosong. Okay, so yang tinggal adalah summation of E final will be equal to 1/2 mv square. Okay, so bila kita buat summation kan, okay, macam tadi tu, summation of E initial is equal to summation of E at final. Kita akan dapatlah initial tadi, energy yang tinggal hanyalah mgh. Okay, energy final tadi yang tinggal hanyalah 1/2 mv square. So masukkan kat sini. Okay, so lepas tu M dengan M kita boleh cancel. Okay, and then kita kira lah height kita dah ada. Okay, G kita dah ada.
So nanti awak akan kira velocity awak sama dengan berapa. ms negative 1. Okay, so itu adalah jawapan dia lah. So it's starting from concept of conservation of energy. Okay, so ini jawapan dia. Okay, sepatutnya macam ni lah. Okay, mgh is equal to 1/2 mv square. Mass dengan mass kita potong. Okay, so masukkan saja value. Okay, V is equal to the surd of 2gh. 2 darab 9.81. So H tadi, the situation number A, we have 10 meter. Okay, so masukkan 10 meter. So dapatlah jawapan V awak sama dengan 14.01. Dan sama juga dengan situation B. Okay, yang membezakan dia hanyalah height sahaja. So derivation sama saja yang macam saya buat atas ni. Derivation dia still sama. Okay, yang membezakan mereka adalah dia punya ketinggian. Okay, so maksudnya tukar saja bahagian ketinggian. So dapatlah velocity awak. So if you look at here, okay, so verify lah awak punya statement tadi yang awak cakap height is directly proportional with velocity. Sebab apa? Sebab tadi situation A kita ada 10 meter kan. Situation B kita ada 5 meter. So if you look at here, at 10 meter kita punya velocity sangat laju iaitu 14.01 meter per second. At 5 meter, okay, dia punya tu jadi 9.90 meter per second. Okay, so it's very directly proportional lah, okay, relationship. Okay, so nampak kan kesimpulan daripada sini, okay, semakin tinggi kita, semakin tinggilah kita punya velocity. So bila kita rendah sikit, velocity kita pun akan jadi rendah. Okay, so itu yang nak dikaji lah. Okay, so from the answer calculated in question A, what can we deduce about the relationship between the release height and the velocity of the ball before hitting the ground? So maksudnya dia nak awak concludekan relationship tadi. Okay, so tadi awak dah bagikan iaitu directly proportional. Okay, so maksudnya height, the release height will be directly proportional with the velocity of the ball. Okay, so ini adalah statement dia lah. Okay, alright, that will be the conclusion that you can deduce from the situation A and situation B. Okay, alright. Okay, so this is about the experiment pula. Okay, so what is the energy owned by the ball bearing when it is attached to the free fall adapter? So maksudnya during your initial state tadi. Okay, sekejap saya buka gambar dia. Macam ni. Okay, saya lupa nak cerita lah dekat awak. Okay, free fall adapter ni adalah sebenarnya magnet tau. Okay, sebenarnya dia magnet. So bila kita lekatkan steel ball dekat dia, okay, dia akan melekat lah magnet. Okay, tetapi free fall adapter ni kita control dia dengan menggunakan power supply. So meaning that bila kita turn on the power supply, okay, the magnet will activate. So bila magnet activate, maksudnya steel ball ni bolehlah melekat dekat adapter tersebut. Okay, tetapi apabila kita turn off the power supply of the adapter, the magnet will be deactivate. So maksudnya dah tak ada magnet dah dekat situ. So automatically nanti steel ball awak akan jatuh ke bawah lah. So daripada situlah cara untuk kita elakkan external force. Sebab apa? Sebab bila kita menggunakan tangan, okay, there is a high possibility for us to release the ball with maybe a little of external force yang kita tak perasan. Okay, macam kita tergerak sikit ke, itu dah kira sebagai external force. Okay, so that's why we substitute tangan ke apa dengan menggunakan magnet iaitu free fall adapter ni supaya dia boleh jatuh dengan secara naturalnya. Dengan syarat you turn on and turn off the adapter slowly. Maksudnya you tak boleh macam you tutup switch kat rumah you tu. Nanti kan bila you tutup ganas-ganas, the whole setup ni dia akan bergegar. So bila dia bergegar, bola ni akan jatuh. Okay, so bila dia jatuh disebabkan oleh gegaran, maksudnya ada external force, dan nanti time awak dekat sini jadi tak valid. Okay, maksudnya you jatuh bukan disebabkan oleh dia jatuh secara natural. Okay, dia jatuh disebabkan oleh external force. So bila ada external force, kita dah tak boleh dan nak guna konsep conservation of energy tadi tu. Because our concept of conservation of energy is only apply for isolated system. Okay, so that is the idea of the adapter lah. We want to reduce the external force as much as we can. Okay, itu dia punya idea of the adapter lah. Okay, so what is the energy owned by the ball bearing when it attached to the free fall? Tadi kita dah analyse kan, kita hanya ada gravitational potential energy at the first place. Okay, masa dia tergantung ke atas tu kita hanya ada satu energy sajalah. Okay, what is the usage of the photo gate? Tadi photo gate tu kita gunakan untuk kita detect velocity of the ball between 2 point tadi kan, iaitu photo gate A dan point photo gate B. Okay, so lepas tu state the change in mechanical energy in this experiment. So tadi kita ada E initial, okay, it's equal to summation of E final. So tadi kita dah buat kan analisis dia.
So first tadi yang tinggal hanyalah mgh. Dekat final kita ada 1/2 mv square iaitu kinetic energy. Okay, so daripada sini awak dapati bahawa awak punya gravitational potential energy telah bertukar kepada kinetic energy. So itu yang dimaksudkan dengan equation ini tau. Okay, sebab apa? Sebab ingat tak, ada satu prinsipal saya cerita dalam lecture semalam. Okay, energy cannot be created or formed, but it cannot be created or destroyed, but it can be transformed from one form to another form. So bila awak dah buat analisis berdasarkan konsep conservation tadi, awak dapati initially energy awak dalam bentuk potential energy. So at final tiba-tiba dia tukar totally kepada kinetic energy. So maksudnya energy awak telah transform daripada gravitational potential energy kepada kinetic energy. So that is the statement that you can deduce from this equation lah sebenarnya. Okay, that is the idea of the equation. Okay, so maksudnya gravitational potential energy is converted to kinetic energy. Okay, that will be the mechanical energy transformation. Okay, dari segi mechanical energy. So bila dia cakap kat sini mechanical energy, maksudnya you hanya melibatkan dua type of energy tadi tu je lah, iaitu K dan juga UG. Ataupun kalau you ada U elastik tu, US kot. Saya tak ingat lah dia punya formula. Dia punya simbol US kot. Kalau ada elastik lah dia. Okay. Alright, so yang ke-8, okay, state the related variable. Okay, maksudnya macam saya cakap tadi, apa yang kita ubah dalam eksperimen kita tu adalah ketinggian. Okay, dan apa yang kita nak study adalah timer ataupun speed tadi kan. Tapi kita tengok dia daripada segi time lah. Cepat ke panjang time dia. Okay, so itu yang akan definekan awak punya velocity. Iaitu the time required for the ball to travel through a distance s. Iaitu daripada photogate A dan juga photogate B tadi. Okay, how the final velocity of the ball bearing is determined. So yang ini tadi equation pun saya dah bagi, iaitu you just using general equation for velocity, iaitu displacement over time. Okay, displacement tadi 3 cm ingat. 3 cm bagi whatever time that you record once you change the height of the steel ball tadi. Okay, so ya Allah, siapa tu? I tak tahu siapa conteng benda ni sebab saya ambil daripada website, daripada physics site. Mungkin ada pensyarah yang tak perasan kot. Okay. So, ini adalah awak punya graf sepatutnya. Okay, graf dia yang ini tau, yang warna hitam tu. Abaikan yang color-color ni semua. Saya tak boleh nak padam. Okay, sebab dia dah save. Okay, so yang graf kita yang macam biasalah straight line. Because of what? Kita punya equation tadi kan V square is equal to 2GH. Okay, so V will be our Y component. So ini akan jadi V square lah. Okay, dekat sini akan jadi V square and then H will be our X component. So dekat sini akan jadi H. Okay, so sepatutnya kita takkan ada Y-intercept lah. Okay, tapi kalau awak ada pun saya tak kisah sebenarnya. Okay, tapi cuba sedaya upaya untuk dapatkan garisan yang tak ada Y-intercept. Sebab dari segi teori kita tak ada Y-intercept lah. Okay. Alright, so daripada situ kita dapati bahawa our M tadi will be equal to 2G and then we rearrange the equation. So dapatlah G kita sama dengan berapa? MS negative 2. Okay. Alright. Okay. So yang ni dah saya cerangkan. Y-axis apa? X-axis dah ada. Gradient pun dah ada. And then from the gradient, how can we determine the gravity? So just rearrange the equation macam ni. Okay. Alright. So these are the precaution step that you need to take into consider. Okay, bila you conduct the experiment. Okay, so kita ada, dia minta 3 je. Tapi dia dah bagi banyak ni. Okay, you can choose any one. Okay, so the first one. Photogate is placed exactly parallel to the free fall adapter and the table. Okay, so sepatutnya macam tu lah. Okay, contoh awak tengok ni Yang dimaksudkan dekat situ adalah awak punya free fall adapter ni dengan photogate ni mestilah align. Okay. Tak boleh free fall tu dekat sini. Tak boleh free fall adapter dekat sini, so nanti bola awak jatuh ke sini. So bila dia jatuh kat situ, maksudnya dia tidak jatuh di antara photogate A dan photogate 1. So bila dia tak jatuh di antara photogate A dan photogate 1, timer awak nanti tidak bergerak lah. Okay, so maksudnya that is very important for you to make sure that your free fall adapter tadi, yang ada magnet tu tadi, is aligned with your photogate ataupun with your velocity detector tadi. Okay. So itu yang pertama lah. Okay. Yang kedua, all connecting wire are connected properly to the right terminal of the timer, photogate and free fall adapter. So yang ini dari segi connection of wire because
This experiment is very simple for your information, tapi yang membuatkan students selalu stress adalah dia punya connecting wire. Because of what? Because our connecting wire dekat KMPP ni dia agak berusia sikit tau. Okay, so maksudnya you kena seboleh sedaya upayanya untuk cari connecting wire yang tak berkarat, yang kepala buaya dia tu okey. Kadang-kadang kebanyakan wire macam dah tak berapa nak fit. Okay, so nanti bila connecting wire you tak ada loose ke apa kan, you punya timer tu tak dapat function dengan sebaik mungkin. Okay, so itu yang agak leceh sikit lah. Okay, tapi kebiasaannya tak ada masalah. Eksperimen still berjaya dibuat, cuma take time in terms of connection. Okay. So yang ketiga, the trigger of the free fall adapter must be pressed gently. So macam saya cakap tadi lah, bila you turn on the power supply that connected to your adapter tadi untuk kita magnet dan demagnetkan dia, okay, so you need to press it gently. Okay, kalau you press the harshly, okay, nanti dia akan menyebabkan gegaran dalam the whole setup of the experiment. So bila ada gegaran, maksudnya your experiment now is faced with experience external force. There is external force acting on the experiment. So bila ada external force, kita dah tak boleh dah nak apply konsep conservation of mechanical energy tadi tu. So maksudnya eksperimen kita akan jadi tak valid langsung. Okay, sebab apa? Sebab kita sedaya upaya untuk elakkan external force dalam kita punya eksperimen lah. Okay, the other way to avoid external force adalah dengan switch off the fan. Okay, sebab kita boleh elakkan kita punya air resistance. Air resistance is also a kind of external force. Okay. The contact between the observer and the table is avoided as well. Okay, so sebab dalam tapi saya rasa ini tak ada masalah sangat lah sebab meja dekat kita punya lab kat sini stable. Okay, so kalau you kawan-kawan you tersenggol-senggol sikit pun dia taklah bergoyang-goyang. Okay, so yang ni tak apa. Okay, just extra precaution step. Okay, so maksudnya you tak boleh touch pun meja yang you set up kan you punya eksperimen tu sebab nanti akan ada gegaran. Kalau dia ada gegaran, automatically bola awak tu akan jatuh tau. So kalau dia jatuh macam tu maksudnya you counter with external force. So bila ada external force maksudnya eksperimen kita tak valid lah. Okay. The ball bearing is ensured to move in a straight line. So ni yang ini lebih kurang lah dengan yang the first one. Okay. Tapi ini about a motion of the ball. So masa sebelum you record your experiment, you need to do the test run first. Okay. So to make sure your ball is exactly passing through the photo gate. Kalau ball awak tak passing through photo gate, okay, nanti detector ataupun sensor tersebut tidak dapat detect kehadiran bola awak. So bila dia tak dapat detect kehadiran bola tersebut, so timer tu tidak akan berfungsi. Okay, the timer will only start recording your time bila dia dapat detect there is a motion between point A and point B. Barulah dia start and then dia stop. Okay, so kalau dia tak ada detect any motion, okay, tak detect motion of your ball, maksudnya timer tu tak akan bergerak lah. Okay, dia lebih kurang dengan akustik timer yang awak guna hari tu, eksperimen yang lepas. Tapi akustik timer tu menggunakan bunyi. Sekarang ni yang detector tadi tu dia menggunakan motion. Okay, so kalau dia detect motion, dia akan start. And then bila motion tersebut passing through it, dia akan stop. Macam tu. Okay. Itu saja. Okay. So lepas tu, okay, state two types of errors during the experiment and give an example. Okay, so antaranya kita ada dua jenis error. Okay, the first one is systemic error. Okay, systemic error ni untuk pengetahuan awak dia adalah closely related with instrument. Okay, systemic. Okay, systemic. Okay, contoh kat sana, systemic. Okay, closely related with your instrument. Okay, untuk random error, okay, it closely related to the environment. Okay, or anything that we cannot control. We cannot control. Okay, so itu adalah random error. That is the differences between random error dan juga systemic error lah. So dalam situation kita akan terlibat dengan systemic error. Systemic error adalah dia terjadi apabila timer awak tu dia tak start exactly at zero. Tapi most of the time memang kita akan reset kepada zero lah. Tapi ada certain timer dia ada technical problem. Okay, kita tak boleh nak patah balikkan dia kepada 0000. Okay, dia ada maybe timer kita kan 6 decimal point kan. Mungkin dia akan start dengan 00002. Okay, so maksudnya nanti bila you start dengan 0.002, so maksudnya nanti you punya final reading you kena tolak lah dengan value initial ni tadi. Okay, sebab apa? Sebab dia ada zero error, meaning that your timer is not start exactly at zero. Okay, ada juga case macam tu. So
So it's depend on the timer yang you dapat nantilah dalam lab, okay. Tapi kebiasaannya jaranglah ada zero error sebab kita akan recalibrate our timer lah, okay, untuk memudahkan student. Okay, yang kedua kita akan counter with random error iaitu parallax error during which you read your height tu tadi. Sebab apa? Sebab kalau awak tengok ni, okay, height kita ni, okay, kita kena pegang pembaris tu secara straight tau, okay. Apa yang selalu terjadi dekat student, okay, student baca bacaan tu dalam jarak yang dekat kan, okay, tetapi apabila saya tengok daripada jauh, saya dapati bahawa sebenarnya pembaris dia orang tu bengkok ke sinilah ke situlah, okay. So sebab tu you akan selalu terekspos dengan parallax error ni, okay. Sebab apa? Sebab bila you handle dia punya ruler tu dalam keadaan yang dekat and you tak perasan ruler you sebenarnya bengkok sengit, okay. Saya daripada jauh saya nampak okay ruler awak sengit, so maksudnya ada parallax error. So seboleh-bolehnya awak kena make sure your ruler tu straight lah. Sebab apa? Sebab awak kena ambil lagi satu ruler ke apa untuk you buat senggatan kat sini supaya you boleh baca dengan keadaan yang straight. Okay, sebab kadang-kadang ruler dekat sini lah yang saya buat dekat sini ni. Okay, you need another ruler sebenarnya. Okay, untuk awak tengok dekat sini bacaan dia berapa. Okay, so kat sini lah yang saya maksudkan student punya ruler tu selalu sengit ke sini, dia macam ke bawah ataupun ke atas macam ni, dia tak perasan tau sebab dia tengok daripada dekat. Okay, so maksudnya ada dua observer sebenarnya, satu yang daripada dekat, satu lagi kawan awak kena tengok dari jauh sikit supaya dia nampak bahawa ruler awak tu kenalah straight terus kepada scale yang kita nak. Okay, maksudnya straight macam tu lah. Okay, alright, so that will be about random error. Okay, so question 13, dia nak awak classify-kan situation dia kepada error-error tersebut lah. So saya cakap tadi, systemic error is closely related to your instrument, the faulty of the instrument. If your instrument have a flaw ataupun contohnya dalam meter rule awak, okay, dia punya printed scale tu ada yang hilang, ada yang kabur, okay, that will be one of systemic error juga. Okay, selain daripada zero error, that will be systemic error untuk ruler jugalah, okay. Lepas tu random error ni is about error that we cannot control that coming from your environment. Contohnya ada angin ataupun contoh kalau eksperimen kita tu sangat sensitif dengan suhu pun boleh menyebabkan random error. Okay, antara random error juga adalah parallax error iaitu cara you baca you punya measurement instrument. Okay, itu adalah salah satu jenis under random error juga lah parallax error ni. Okay. Okay. Wind keep blowing in the surrounding using the experiment. So maksudnya keyword dia wind. Okay, so wind ni adalah salah satu factor that caused by the environment. So maksudnya dia adalah random error. Okay, this will affect the velocity of the measurement. So maksudnya bila ada wind, adalah resistant. Bila ada air resistant, maksudnya velocity awak tu akan jadi kurang sikit. Okay, berbanding dengan situation yang tak ada air resistant. So nanti timer awak akan jadi lari sikit lah. Okay, alright. So some of the number of the timer display was broken. Okay, so maksudnya it's refer to kepada timer. So timer is a instrument kan. So maksudnya dia adalah systemic error. Okay. So instead of using the hand to release the ball bearing, it is suggested that the ball can be released using automatic control or trigger. So ini yang saya cakap tadi. Instead of using hand, we are using the free fall adapter tadi yang ada magnet tu. Okay, untuk kita reducekan external force sebaik mungkin. Okay. So dekat sini benda ni kita tak boleh nak control kalau kita guna tangan. Sebab apa? Sebab kita pun tak dapat rasa sama ada kita kenakan external force ke tak dekat tangan kita. So meaning that we cannot control our hand. Okay, kita tak dapat rasa tangan tu ada external force ke tak. Okay, so maksudnya that is random error. Okay, so lepas tu sometimes the time measured is hardly detected by the photo gate. Okay, this is due to the position of the photo gate where the ball bearing failed to hit the motion sensor. Okay, so it's all about instrument lah. Okay, it's about the photo gate and photo gate tu tak dapat nak detect awak punya motion. Okay, so maksudnya itu adalah systemic error. Okay, so that is the differences between random error dan juga systemic error lah. Okay, so I think that's all for pre-lab. So any question tak untuk pre-lab? Ada yang tak jelas tak? Semua okay ke? Okay, cikgu. Okay Okay, so itulah penceritaan eksperimen energi ni, okay? Panjang kan saya cerita? Okay, so that's all. Okay, so nanti bolehlah siapa-siapa yang sempat tu share dekat kawan-kawan Okay, saya tak boleh nak share. Alright. So I think that's all. So nanti next week hantar sekali lah dengan pre-lab dan juga awak punya lab report. Okay, so lab report sekarang kita tengok.
Okay, this is the template. I already made it for you. Okay, dan template ini berdasarkan kepada kita punya rubrik skema jawapan. Okay, so tapi saya tak tulis dalam markah kat situ berapa. Tak boleh, itu private and confidential. Okay, so tapi apa yang elemen yang saya nak tengok semua saya dah tulis dah kat sini. Okay, so nanti saya akan share benda ni dekat awak. Okay, so tapi untuk pengetahuan awak, kita ada 2 benda baru yang kita akan belajar hari ni. Okay, iaitu point yang mana ni? Sekejap saya tengok. Point yang C ni dan juga point ni. Okay, point F. Okay, point F dan yang ke bawah. Okay, kita akan belajar 2 benda baru lah. Okay, yang lain tu sama je. Okay, so this is going to be your experiment lab report lah. Okay, so first, sebab apa? Sebab cadangan kita akan buat kita punya practical test dalam week berapa semalam? Kita orang ada meeting je saya tengok jap. Sekejap, saya tengok dekat ni. Nanti saya release lah, dia ada planner baru tau. Okay. So planner yang dekat Feeboot tu kita dah boleh tukar sikit sebab dia ada perubahan sedikit. Okay, practical test mungkin awak akan buat pada week 11. Okay, so sekarang week 5. So week 11 nanti akan ada practical test lah. Okay, practical test awak akan ada 2 jenis tau. Satu practical skill, kita panggil dia. Satu lagi lab report. Okay, so practical skill ni biasanya kita akan minta awak untuk buat video lah, eksperimen apa-apa yang kita akan pilih. Okay, nanti kita akan minta awak untuk buat video how you conduct your experiment. What is the precaution step in the experiment? Kita nak tengok awak ambil tak precaution step tersebut. Itu antaranya lah. Okay, so tapi tajuk apa tu nanti kita akan releasekan kemudian. Okay, tetapi for your information, that is the early information for you, early preparation. So week 11 we going to have practical test. Okay, the first one we going to conduct practical skill dalam masa seminggu. And then the next weeknya kita akan buat pula practical lab report. So practical lab report ni yang macam ni lah. Okay. Ini adalah format yang saya dah buatkan untuk awak dan awak perlu ada dalam awak punya practical lab report. Okay. So saya rasa tak ada masalah kot sebab awak buat practical lab report dekat rumah kan. So saya tak sure boleh tengok rubrik ke tak. So nanti apa-apa syarat saya akan inform later lah. Okay. Tetapi ini adalah antara rubrik dia. Okay. Rubrik ni awak boleh pegang lah sampailah awak menghadapi awak punya lab report nanti. So rubrik yang penuh saya akan share lagi sekali nanti. Okay. Alright, so ini adalah apa yang saya dapat daripada ni lah, apa yang saya concludekan. Okay. So first you need to show me your name of course, and then metric number, lepas tu practical class, and then the title of this experiment is energy. Okay. Objective to verify the law of conservation of energy. Okay. So lepas tu under observation you have to show me your data tabulation. First one. Okay. So ini adalah data yang saya akan bagi. Okay. Sebab saya hari tu dia ada perubahan, so saya tak boleh nak release data ni. Okay, so nanti bila dah ada, saya rasa tadi dia dah bagi data yang baru, so nanti saya tengok sama lagi ke tak. Okay, nanti saya akan bagilah. Okay, so untuk table ini, okay, ini adalah table yang awak kena buat lah. Okay, pada mulanya, table yang diberi, okay, nanti dalam exam pun saya rasa, table yang diberi hanyalah yang ada nombor ni je. Okay, table yang belakang ni, you need to construct by your own. Okay, so tapi untuk eksperimen ini saya bantu awak lah untuk guide awak, untuk awak expect for the coming experiment macam mana. Okay, so tapi dalam kita punya test, kita hanya akan bagi awak table yang 2 depan ni je. Okay, so yang belakang ni you construct lah sendiri macam mana pun untuk you dapatkan ataupun untuk you compare dengan you punya equation lah. Contoh equation kita tadi kan V square is equal to 2GH kan. So you tengok, okay, kita tak ada dekat depan ni kita tak ada apa tu, kotak V square. So macam mana kita nak dapat V square? So you fikir sendirilah. Okay, so lepas tu H kita dah ada. So tak ada masalah. Okay, macam tu. Okay, so that is the idea of the examination. Okay, so kotak yang belakang yang kosong tu tak ada tau sebenarnya. Saya tolong awak je. Okay, so nanti delta M kita akan bagilah. Delta M kita akan bagi.
So yang ini adalah kita panggil dia sebagai primary data. Primary data ni adalah data-data yang kita dapat terus daripada eksperimen. Okey, maksudnya daripada timer, daripada pembaris, macam tu. Okey, kita panggil dia sebagai primary data. Okay, so primary data ni, you punya titik perpuluhan mestilah follow uncertainty of the instrument that you are using. Okay, so contoh, you use ruler. So maksudnya ruler, awak tahu kan kita punya uncertainty plus minus 0.1 cm. Okay, so buatlah dekat situ 1 decimal point. Okay, so bawah ni semua kena 1 decimal point. Lepas tu timer tadi you nampak dia adalah 6 decimal point. So maksudnya throughout the column mestilah 6 decimal point. Okay, so you kena follow uncertainty punya decimal point. Okay, so itu untuk primary data. Okay, berbeza dengan secondary data. Apa yang dimaksudkan dengan secondary data ini adalah data yang terhasil daripada equation. Itu yang kita maksudkan dengan secondary data. Dia macam derived quantity lah kiranya. Okay, so okay, first one, okay, you need to calculate the T average first lah. Okay, so T1, T2, T3 tambah bagi 3, letaklah dekat sini. So samalah macam biasa. Okay, sebab apa? Sebab dalam equation velocity kita hanya perlukan satu time saja. So kita repeat our step 3 kali sebagai our precaution step lah. Okay, untuk dapatkan dia punya average. Okay, so kalau kita buat sekali saja, the possibility untuk kita punya result jadi tidak tepat tu tinggi. Okay, so that's why we need a repeated reading to avoid random error. So this is how you avoid random error lah, iaitu cara you baca ketinggian, cara you baca timer. Okay, to avoid random error contohnya tiba-tiba time pertama tu angin tak berapa kuat, time kedua angin kuat, so dia akan lari sikit tau. So maksudnya that's why we need a repeated reading in order to avoid our random error. Okay, so that is one precaution step lah basically I told you. Okay, so macam mana kita nak avoid random error adalah dengan cara repeated reading. Boleh jot down sikit. Okay, so lepas tu kita kira T average macam biasa. And then we masukkan our formula for velocity iaitu displacement over time. So tadi saya dah cakap dah, S ni berapa? Siapa ingat? 3. Yeah, 3. Okay, so 3 lah sampai ke bawah you guna. Yang membezakan dia adalah T average ni lah. Okay, so 3 tu is a constant value. So siapa tanya saya lagi berapa S ni, siap dia. Okay, 3 cm. Okay, so kiralah sampai bawah ni. And then bila dah dapat velocity, you square kan, so jadilah dia kotak yang akhir ni. Okay, so barulah kita compete dengan kita punya data yang membolehkan kita draw our graph lah, iaitu V square versus H. Okay, so ingat table yang belakang ni tidak diberi, so you kena ingat. Tak ingat pun tak apa, you tahu apa equation you, daripada situlah kita tahu apa yang kita perlukan kan. So macam tu lah. Okay, so okay, settle. Okay, settle so semua data dah ada. Okay, okay, sorry. Untuk secondary data, okay, maximum decimal point yang awak boleh bagi adalah 3 decimal point. Awak nak bagi 2 pun tak apa, jangan 1. Okay, tapi saya suggestkan bagilah 3 terus. Saya tak nak peningan awak lah. Okay, pada hakikatnya dia boleh 2 atau 3 untuk secondary data. Tapi saya senang, saya buat je terus 3 decimal places kat sini. Okay, siapa bagi saya 1 atau siapa bagi saya 4 decimal point, dia akan salah kat sini. Okay, itu sangat penting Ingat, practical test, kelas practical ni lah, dia sangat pentingkan decimal point, dia sangat pentingkan significant figure. So all the law that I state, you kena follow untuk decimal point dan juga significant figure. Sebab ada markah kat situ. Walaupun awak nampak macam alah 0.00 je kot macam tu. Tapi dia ada markah. So saya kena follow lah. Okay. Dan awak pun kena follow. Okay. So lepas data tabulation, under observation kita perlukan data analysis. Okay. So under data analysis kita banyak benda. Okay. Semua calculation basically di bawah data analysis. Okay. So alright, so apa yang you perlu tunjukkan dekat saya first kali adalah macam biasalah, you need to calculate your centroid and then present your centroid mark correctly dengan menggunakan simbol ini. Walaupun simbol ni nampak macam tak penting tapi dia ada satu markah dalam skema. Contoh kawan awak, okay, saya ambil contoh satu ni. Dia tak buat pun centroid point dia. Dah rugi satu markah. Contoh nampak kan? Awak tak nampak kan centroid point dia? Dia menggunakan titik saja macam ni. Salah tau. Okay, sepatutnya awak kena draw circle and then you need to put cross. Barulah kita kira sebagai centroid point. Kalau awak buat macam tadi, awak titik saja, okay, walaupun dia ada beza, contoh yang tu dia buat macam pangkah, yang data lain dia buat pangkah, centroid dia buat titik, ada perbezaan lah kan. Tapi pemeriksa akan tengok juga, simbol tu ada ke tak, okay.
So kalau tak ada, sayang lah. So maksudnya buang, rugi satu markah nanti. Okay, so ingat. Key point dia kena calculate, show me calculation and also mark correctly. Centroid point ada unit tau. Okay, centroid point ada unit. Contoh, centroid point kan dia punya equation kan adalah the mean of x point dengan mean for y. Iaitu average kan. So contoh x komponen kita adalah h kan. So maksudnya bila awak kira-kira awak dapat dalam 25.0 average dia. So tulislah dia punya unit cm. Okay. So lepas tu y dia, tadi y kita ada v square. So unit dia adalah cm square per second square. So maksudnya contoh bila awak kira-kira velocity awak dapat berapa Contohlah. Awak dapat okay, contoh you kira-kira you dapat 6 point something. Dia dekat sini value dia akan sangat besar tau. So maksudnya you bolehlah guna prefixes darab 10 kuasa 3 ke, darab 10 kuasa 4 ke, supaya you punya graf dekat bawah tu cantik lah, nombor dia tidak beribu-ribu. Okay. So contohlah you dapat, contoh saya tengok dalam report senior ni dia dapat 6.3 darab 10 kuasa 4. Contoh. Okay, lepas tu you kena tulis lah unit dia berapa? cm square S negative 2. Okay, so barulah lengkap you punya centroid point. Okay, so maksudnya you need to show me your unit as well. Okay, so settle centroid point. Jelas So siapa yang tak jelas terus tanya tau. Okay, jangan tunggu kat belakang. Okay, so lepas tu kita ada title. Okay, so ini tak ada masalah, saya rasa title. Ada juga yang tertinggal. Title ni untuk pengetahuan awak, dia ada satu markah. So kalau awak tertinggal, sayang lah kan. Okay, lepas tu you need to label your scale correctly with a correct unit. And then you need to use appropriate scale. Okay, maksudnya appropriate scale ni banyak kali saya cakap. Kalau scale tu menyusahkan awak untuk kira kotak kecil. Graf tu contoh Graf kita kan macam ni kan. Okay, so contoh, scale awak tu, bila awak dah pilih scale dekat sini. Okay, sekejap. Dekat sini awak dah pilih scale. So awak tengok kotak kecil ni, value dia cantik tak? Value dia mudah tak? Contoh 0.02 bahagi dengan 10 kotak. So value yang saya dapat kat sini 0.02. So maksudnya senanglah, gandaan dia 2, 2, 2, 2. Okay, so maksudnya it's appropriate scale. Contoh kira-kira you dah buat scale. Tapi you kira kotak kecil you ni, value dia 0.375 contohnya. So nak buat gandaan tu kan macam susah kan. Untuk kita plot graf pun kita susah. Kotak kedua ni sebenarnya berapa? Kotak kedua tu kalau you darab 2, 0.375 darab 2. Dia akan bagi value awak 0.75. So maksudnya kotak dekat sini, dekat sini 0.75. Kan susah. Okay, maksudnya dia macam menyusahkan awak lah scale tu. So bila awak rasa scale tersebut susah untuk diri awak, apatah lagi examiner, so maksudnya kita panggil scale tersebut scale yang tidak appropriate. Okay, that is the hint apa yang dimaksudkan dengan appropriate scale. Appropriate scale ni pun ada satu markah. Yang ni pun ada satu markah. Okay, banyak markah dalam graf awak. Lepas tu all data point are marked correctly. So contoh graf tadi. Okay, semua point awak ni kita akan tengok tau. Kita akan tengok yang ni. So kalau lari sikit, okay, larilah markah awak. Okay, biasanya dalam data masa plot data ni, markah yang diberi untuk data adalah 2 markah saja. So kalau you salah satu, you akan hilang satu markah. So tinggal satu markah. Kalau you salah 2, kita akan kira salah semua. Okay, so kalau 2 point you salah, kita ada contoh kat sini, kawan awak ni ada 6 point. Okay, so maksudnya kalau you salah plot 2 point, lari sikit, kita akan consider all the point is wrong. Okay, because the markah for data ada 2 markah sahaja. Okay, sebab apa? Bila you salah plot data, maksudnya gradient line you pun akan salah. So bila gradient line you pun akan salah, semua benda akan salah nanti. So that is very important for you to mark your data correctly. Okay, dan lepas tu graph. Okay, you need to have a graph that is large graph. Okay, maksudnya more than half of your graph paper. Janganlah kecil je you buat graph. Tapi tadi saya tengok semua okay lah. Saya graph semua besar lah. Okay, saya rasa daripada SPM kan cikgu awak dah tekankan graf mesti besar. Okay, lepas tu the triangle of the gradient. Okay, kaki gradient ni pun ada markah walaupun dia nampak macam kena kira ke 8 cm? Yes, kena kira. Okay, pemeriksa akan ambil pembaris, dia akan kira awak punya kaki triangle tu berapa. Okay, so tak silap saya, satu kotak ni 1 cm kot. Satu kotak ni 2 cm kot. Kalau tak silap saya lah. Okay, saya pun dah lupa. So nanti awak kira kotak awak tu berapa.
Saya rasa 4 kotak dah 8 cm dah saya rasa. Okay. 4 kotak besar ni. Tak silap saya lah. Okay, saya pun dah tak nampak ni dia punya scale. Saya rasa macam tu. Okay. So nanti kita tengok. Alright, lepas tu a balance fit line pun sangatlah penting. Sebab apa? Kalau tak ada balance fit line, kalau you give me a wrong fit line, okay, tak balance, maksudnya value gradient yang awak dapat pun salah. Bila gradient salah, kita kan nak cari G kan? So G tadi is equal to 2M contohnya. So bila gradient salah, maksudnya G you pun akan salah. Okay? Gradient kita dalam skema jawapan, kita ada range tau. Contoh you kira gradient you keluar daripada range skema, automatically you punya calculation akan salah. Okay, so that's why it's very important untuk mark your point correctly, untuk have a best fit balance line. Okay, kalau tak balance, you akan salah dalam calculation you nanti. Okay. Alright, so nanti saya check awak punya balance fit line okay ke tak. So, siapa yang tak okay tu saya bagi private comment So siapa yang tak faham balance fit line tu boleh PM saya secepat mungkin tau. Okay, supaya saya boleh selamatkan awak. Okay, so lepas tu dari segi gradient. Okay, yang ini ada benda baru yang awak kena belajar. Okay, hari ni. Okay, you must have a correct entry for both X and Y axis. Okay, the decimal place is read up to half of the smallest division of the graph. Okay, the answer of the gradient M is written appropriate number of significant figures. Okay, so maksudnya final answer untuk gradient adalah 3 significant figures. Okay, kita tengok contoh. Sekejap. Sebab kalau saya cakap mesti tak faham kan. Okay, contoh ini adalah graf kawan awak. Okay, graf free fall dia. Okay, so apa yang dimaksudkan dengan point ini? Okay, point ni, point C ni sangat penting Correct entry for both X and Y axis. So this is the formula. Okay, macam mana kita nak determinekan berapakah decimal point masa kita nak buat calculation gradient. Okay, untuk X axis dan juga Y axis lah. Okay, apa yang perlu apply adalah formula 1/2 darab smallest division of the graph. Okay, apa yang dimaksudkan dekat sini, kita tengok kat graf ni kan. Okay, so sekarang ni untuk X komponen dia, okay, dia ada 0.02 kan. So maksudnya, tadi formula kita adalah smallest division of the graph. Meaning that you need to know what is the value for the smallest box in here. Okay, smallest box of the graph. So dekat sini lah. You kena tahu tu berapa. So tadi formula dia adalah 1/2 darab smallest division. Nampak tak Saya tulis dekat bawah sikit lah. Okay, formula dia tadi 1/2. So ni contoh X axis DCP for X axis. 1/2 darab dengan smallest division of graph. Okay, so sekarang ni kita tengok berapakah smallest division of our graph. So maksudnya 0.02 you kena dividekan dengan 10 lah sebab ada 10 kotak kan. So 0.02 bahagi 10. So saya dapat 0.002. Okay, saya dapat macam ni. Okay, so tak settle lagi. So maksudnya you kena darab lagi dengan 1/2. Okay, so maksudnya saya dapat dekat sini 0.001. Okay, so ini adalah decimal point untuk X axis. Okay, so iaitu you kena ada 3 decimal point. Okay, you tengok ni belakang dia 3 decimal point kan. Okay, so maksudnya masa you kira calculation gradient, gradient kita kan formula dia M is equal to Y2 over Y1 bahagi dengan X2 over X1. Okay, so maksudnya apa yang dimaksudkan dengan 3 decimal point ini, okay, you kena letak dekat X kat sini sebanyak 3 decimal point. You need to show me 3 decimal point. Okay, so maksudnya macam kawan awak buat ni salah ke betul? Salah. Aha, pandai. Okay, so maksudnya you kena tambah lagi lah belakang ni. Barulah betul. Okay, sebab apa? Walaupun dia nampak macam tak ada makna kat situ, tapi dia ada markah. Okay, sebab tu saya kena ajar. Okay, so lepas tu decimal point untuk Y pula. Okay, benda yang sama, you repeat the same step. Okay, untuk Y, kita ada sama juga formula dia. Okay, 1/2 darab smallest division. So tadi kita ada 1/2 darab dengan berapa? So kita tengok Y axis kita. Y axis kawan awak ni, dia ada 10 kat sini. So maksudnya 10 bahagi dengan 10 kotak. So dia akan dapat 1 lah kan kat situ. Okay, so maksudnya dia dapat 1 kat sini. Okay, so 1 darab dengan 1/2 dapat 0.5.
So tak? Saya ada masalah keraguan. Okay, 0.5. Okay. So dapatlah 0.5. So berapa ni decimal point dia rasanya? Berapa? Yes, 1 DCP. Okay, so maksudnya you punya decimal point masa you kira gradient Y ni kat sini, you kena bagi saya 1 decimal point. Okay, so yang ni betul. Okay, so contohlah dalam situation tu, contoh bawah ni salah kan tadi. Okay, contoh satu betul satu salah. Okay, jawapan you akan salah dekat bahagian ni. Yang ini akan dapat kosong. Okay, tapi jawapan kat bawah ni kita akan tengoklah betul ke tidak. Okay, so untuk jawapan bawah, okay, berbeza untuk jawapan bawah. Jawapan bawah iaitu final answer untuk gradient, awak kena bagi saya 3 significant figure. Itu rule dia. Okay. Okay, so apa yang kau nak bagi ni betul ke tak rasanya? 3 significant figures tak ni? Yeah. Yes, so maksudnya jawapan final dia selamat, betul. Okay, tapi masa along the way tu dia ada salah. Macam tu, okay. So ingat, masa kira gradient, masukkan X component, Y component tu ikut dia punya DCP dengan menggunakan equation ini, okay. So masa nak represent final answer, bagi saya terus kepada 3 significant figure. Bukan decimal point significant figure, okay. So barulah betul. Okay, jelas kat situ saya ada tulis juga kat sini. Okay, untuk answer gradient bagi saya significant figure 3. Okay, so masa calculation kena buat equation 1/2 tu lah. Okay, so lepas tu uncertainty of the gradient yang ini saya akan bagikan nanti. Okay, is calculated and stated. So tak ada masalah lah. You just salin balik je apa yang dah diberi. And then gradient of the graph and its uncertainty is written correctly. Okay, so yang ini pun ada benda baru juga. Taklah baru sangat. Okay, contoh tadi you dapat gradient you adalah 490. Okay, maksudnya 490. So 490. Maksudnya dia tak ada titik perpuluhan kan? Okay. So untuk gradient, contohlah gradient awak kan dia bagi value dia berapa 3.89 contoh. Okay, so maksudnya apa yang you perlu ambil adalah ambil saja jadikan dia sebagai 3 point. Okay, decimal point dia kena follow M tau. Macam M dia tak ada decimal point kan. So maksudnya you kena round up this. Okay, so maksudnya jadi 4. Okay, so maksudnya 4 meter. Contoh unit gradient apa Gradient. Saya tengok tadi. Untuk gradient unit kita adalah, saya kira HCM. Lepas tu kita cm square s negative 2. So kita punya gradient unit dia adalah cm negative 1. Cm negative 1. S2. Okay, kalau tak silap saya lah bila cm ni naik atas, betul lah. Okay, so ni our gradient punya unit. Okay. Betul tak Okay, betul. Betul. Okay, this is our gradient punya unit lah. Betul tak punya ni salah ni. Oh, sorry. V square kita yang y axis Sekejap saya tengok. Saya pun dah pening. V square ke yang y axis tadi? Sorry. V square yang y axis. Okay, so V square y axis. So terbalik lah ni. So M kita adalah Y kita cm square S negative 2 bahagi dengan H adalah X axis kita. Okay, so jadinya gradient kita unit dia adalah cm S negative 2. Okay, so this is our unit for gradient lah. Okay, so nanti so dah buat macam ni kan. So tulislah unit dia cm S negative 2. Barulah betul. Okay, so this is how you restate your gradient punya answers. Okay, you punya uncertainty mesti follow decimal point daripada you punya gradient lah. Okay, ingat uncertainty follow gradient punya decimal point. So kalau tak ada decimal point kat sini, tak adalah dekat uncertainty. Kalau ada decimal point dekat gradient, maksudnya adalah decimal point dekat uncertainty. So you need to follow.
Okay, so lepas tu compare the equation ni, saya rasa macam biasa lah kan. So V square is equal to 2GH and then you have Y V square and X is H. So your gradient will be equal to 2G. Okay, so determine the acceleration due to the gravity G using correct gradient formula. Okay, so ni macam tak ada masalah lah kan. Ni macam yang dah biasa you buat. Okay, so lepas tu ini adalah benda baru. Okay, you need to calculate as well your uncertainty for G. Okay, so sebab apa? Sebab dalam dunia ni saya cerita masa eksperimen 1 lagi kan. Semua benda ada uncertainty. Semua measurement ada uncertainty. Okay, maksudnya sebab apa? Sebab yang buatkan measuring instrument tersebut adalah manusia. Manusia pun sifat dia macam tak sempurna kan. Okay, so maksudnya benda yang kita hasilkan tu pun tak berapa sempurna. Okay, so maksudnya akan ada sedikit ralat lah pun. Walau sempurna mana pun mesti ada sedikit ralat. So that's why every physical quantity in this world will have uncertainty. Okay, so untuk quantity yang kita ambil directly daripada measuring instrument, kita akan follow measuring instrument punya uncertainty. Tapi berbeza untuk derived quantity, meaning macam secondary data tadi. Okay, maksudnya quantity yang terhasil daripada hasil darab ataupun hasil satu-satu formula lah basically. So untuk situation macam tu, okay, kita akan menggunakan satu table, bukan satu table lah, satu nak panggil apa lah bawah ni? Dia bukan table, dia macam satu general equation lah. Okay, kita kena follow combination uncertainty. Okay, ini adalah cara untuk kita cari uncertainty untuk physical quantity yang melibatkan formula. Okay, maksudnya dia bukan terhasil daripada measuring instrument straight away. Okay, so kalau yang kita ambil physical quantity yang kita ambil daripada measuring instrument, kita boleh follow uncertainty daripada measuring instrument. Tapi untuk yang terhasil daripada formula, okay, kita kena kira dia punya uncertainty dengan menggunakan combination of uncertainty. Okay. So, itu yang you perlu tahulah. Okay, so cara nak kira dia, contoh okay, sekejap determine uncertainty. Okay, contoh dia. Okay, kita ada 4 jenis combination of uncertainty. Okay, the first one, okay, contoh, apa yang kita akan tengok dekat sini adalah equation gradient tau. Ingat equation gradient dia bukan equation awak punya equation yang atas, bukan teori punya equation yang ni. Okay, apa yang kita akan study untuk combination uncertainty, kita akan ambil equation daripada gradient. Okay, so maksudnya kita akan kaji gravity punya equation uncertainty berdasarkan equation gradient lah, bukan daripada equation teori. Okay, so contoh equation gradient kita M2G. So itu adalah equation gradient kita lah. Okay, so first, okay, equation kita kan banyak-banyak jenis kan based on our theory lah. Okay, so tapi our situation untuk energy punya equation adalah yang inilah. Okay, tapi saya akan terangkan jenis-jenis equation yang awak akan jumpa. Okay, so first contohnya equation awak tu melibatkan addition and subtraction. Okay, contohlah saya bagi yang A situation A, didapat gradient is equal to G plus H. Contoh. Okay, contohlah, ni bukan situation eksperimen kita, ni eksperimen orang lain. Contoh, iaitu gradient sama dengan gravity tambah H. Okay, so nampak tak? Formation of the equation for gradient kita melibatkan proses tambah ataupun proses tolak pun boleh. Okay, so nanti equation kita ni, okay, dia akan jadi equation dia macam ni. So X is equal to A plus B minus C ni adalah general formula saja tau. Okay, so nanti equation tersebut dia akan bertukar dia punya form kepada uncertainty form, iaitu yang macam sebelah kanan dia tu. So X dia akan jadi delta X, A akan jadi delta A, plus B akan jadi delta B, minus C akan jadi plus delta C. So tak kisahlah you plus ke minus, semua akan jadi plus kat sini. Okay, that is the general term that you kena ingat lah. Okay, so maksudnya untuk situation kita ni nanti, M akan sama dengan X, G mungkin akan sama dengan A, H akan sama dengan B. Okay, itu adalah yang saya maksudkan dengan general formula lah. Okay, yang ditulis dekat ABCD ni, dia adalah general formula yang you kena tukarkan dia dengan menggunakan equation awak sendiri. Okay, so contoh nanti M kita ni dia akan jadilah delta M is equal to delta G plus delta H. Okay, so nanti apa yang awak boleh buat, okay, delta M awak akan dapat, saya akan bagi kan. Okay, delta H pun awak akan ada sebab H tu kita kira biasanya daripada meter ruler. So maksudnya you kena tahu berapakah uncertainty meter ruler tersebut. So bila you dah tahu dua value tersebut, automatically you rearrange the equation, you akan dapat value delta G berapa. Macam tu.
Okay, that will be the idea of how to use combination of uncertainty punya equation. Okay, the next one we have multiple with constants k. Okay, so maksudnya kalau equation awak tu macam equation yang lepas lah, kita ada 7/10 kan contohnya. Okay, itu adalah antara value constant. Constant yang dimaksudkan dekat sini adalah any value. 1, 2, 3, 1/2, 5/10, 0.9, 1000, sejuta, okay, any numbers, okay. Itu kita consider dia sebagai constant. So apabila awak nampak equation gradient awak melibatkan numbers, contoh saya bagi M is equal to 7/10 G, contoh. Okay, so apabila awak melibatkan nombor macam ni, okay, apa yang akan terjadi dalam equation awak, K ni dia akan jadi 1. Okay, maksudnya tak kisahlah K tu sejuta ke, 0.5 ke, 1/2, as long as dia numbers, dia akan jadi 1, transform kepada 1. Okay, so nanti equation awak akan jadi macam ni lah, iaitu yang tinggal X equal to A sahaja. Okay, sebab K ni kita assume dia sebagai 1. So nanti dia akan jadi X, delta X bahagi dengan X is equal to delta A bahagi dengan A. Ini adalah apabila kita melibatkan multiply with constant. Okay, so contoh nanti equation contoh yang saya buat ni, nanti equation saya akan jadi delta M bahagi dengan M. So 7/10 ni jadi apa tadi? Saya cerita. Dia akan jadi apa-apa? 1. Okay, so maksudnya saya kira lah. Okay, 1. So G saya akan jadi delta G over G. Okay, so nanti value yang awak dah dapat, delta M awak dah dapat, value gradient pun awak dah dapat kan daripada graph, and then G pun awak dah dapat daripada calculation. Okay, so contoh awak dapat berapa, 5 ke 10 daripada calculation equation gradient tadi lah kan. So nanti you rearrange the equation, you find lah you punya delta G sama dengan berapa. So that is how you want to find delta G apabila equation awak, iaitu equation gradient awak melibatkan pendaraban dengan constant value. Okay, iaitu yang ada value lah dalam you punya equation gradient, yang ada value, ada numbers. Okay, alright. So lepas tu kita ada C. C adalah apabila dia melibatkan multiplication and division. Okay, so yang ini dia macam lebih kurang je dengan multiply dengan with constant tadi. Okay, so contoh kita ada equation dia X is equal to AB over C. So contoh saya ada equation saya gradient is equal to V GV bahagi H lah contoh, iaitu gravity darab velocity bahagi dengan ketinggian. Okay, so nanti equation saya dia akan jadi macam ni tau. X tu dia akan jadi delta X over X macam biasa. So semua yang darab dan bahagi dia akan jadi tambah macam ni. Okay, sesama. So maksudnya semua yang ditransform tu dia akan jadi ada formula tambah lah. Tak kisah contoh tadi yang atas tolak kan. So dia still akan jadi tambah. So untuk darab dengan bahagi pun sama. Tak kisah you darab ke you bahagi dia akan jadi tambah juga. Okay, selepas tu. So nanti equation saya contohnya saya akan dapat delta M over M is equal to apa? Cepat cuba teka. GV over H ni akan jadi apa? Delta G per G tambah delta V per V tambah delta H per H. Excellent. Okay, so macam tu saja. Very simple. Delta H over H. Okay, so dia macam tu. Okay, so nanti dalam eksperimen value delta M kita akan bagi. Okay, value delta G, M pun awak akan dapat daripada calculation. Gravity pun awak akan dapat. So velocity mungkin akan dapat, biasanya akan dapat lah. Okay, so yang ni pun akan dapat, yang ni pun akan dapat, yang ni akan dapat. So bila awak macam tu, awak kena rearrange, dapatkan delta G tu sama dengan berapa. Macam tu lah, that is the idea. Okay, so kalau pula last kali tu, kalau melibatkan index ataupun exponent. Okay, so contohnya M is equal to G kuasa 5, contoh. Okay, so dia akan jadi, equation kita akan jadi macam ni lah. Okay, yang kuasa tu dia akan turun ke bawah. Okay, yang lain tu kita macam biasalah delta over value tersebut. So delta M dia akan jadi over M is equal to 5 darab dengan delta G over G. So that is how it transform. So nanti value delta M kita akan dapat, value M kita akan dapat, value G kita akan dapat. So rearrange, carilah delta G sama dengan berapa. Okay, that is the idea how you use combination uncertainty. So ini formula yang awak kena ingat tau. Sebab apa? Sebab dalam kita punya lab practical class nanti dah tak ada. Okay, so ini saya provide dekat sini. Okay, sebab dalam buku awak pun saya rasa tak ada kot. Okay, tapi kalau awak face to face dia ada, kita ada buku exercise sebenarnya. Tapi tak dapat nak bagi. So kita bagi sheet by sheet je kan. Okay, so
sepatutnya dia ada lah dekat depan buku awak, exercise awak tu dia ada, exercise buku pre-lab awak tu sepatutnya dia ada benda ni. Okay, tapi kita tak boleh nak tertinggal kot saya rasa. Okay, so ini you boleh dapat daripada sini lah. Okay, so sekarang ni back to our equation for equation energy ni tadi. Ni kan equation kita, M gradient kita sama dengan 2G. Okay, gradient kita sama dengan 2G. So you rasa daripada kategori A, B, C ni tadi, kita kategori yang mana? Rasanya? B. B. Betul. Okay, sebab kita melibatkan constant value. Ada value, ada numbers kan. So rasanya kita punya equation akan jadi apa? Rasanya? Dia akan jadi? Delta M per M sama dengan delta G per G. Excellent. Simple je kan? Sebab dua tu akan jadi satu. So dia akan jadi delta G over G. Okay. So nanti delta M ni saya akan bagi. Okay, delta M saya akan bagi. Salah pula. Salah tulis. Maaf. Ni M Okay. So nanti M awak akan dapat kan daripada calculation gradient. Lepas tu G pun awak akan dapat. So bila you rearrange, you akan dapatlah you punya delta G sama dengan berapa meter per second square. Okay. So itulah dia. Okay. So bila dah dapat answers, okay, so maksudnya you dah dapat kat sini. Okay, so you dah dapat kat sini dengan menggunakan combination uncertainty. Okay, so answer is written with appropriate significant figure and correct unit. Okay, so untuk ini, okay, you have to give me one significant figure. Saya lupa nak tulis kat sini, nanti saya tambah. One significant figure only. Okay, so contoh you dapat tadi gravity you kan. Gravity awak 9.81. Contohlah you dapat tepat-tepat macam ni. So maksudnya dekat G ni nanti, you hanya bagi saya 9. Okay, you hanya bagi saya 9. Okay, dengan delta G ni, okay, nanti you akan follow lah value G ni berapa. Contoh tadi, one significant figure you tak ada melibatkan point kan. So maksudnya dekat delta G tu pun tak ada melibatkan point lah. Contoh you dapat 1. Contoh, okay, unit dia adalah MS negatif 2. Barulah siap. Okay, so maksudnya untuk G, okay, value yang awak kena bagi kat saya adalah one significant figure. Okay, ingat significant figure kalau 0.01 ni, maksudnya you ada decimal point lah kan. So ini baru satu significant figure. So decimal point you ada 2. Contoh you dapat G macam ni lah, contoh. Okay, so maksudnya nanti delta G awak pun mestilah dalam 2 decimal point sebab dia akan follow value G awak. Okay, so itu keyword dia. Okay, so delta dia akan follow kita punya value sebetul lah, dia sebenar. Okay, sama juga macam M tadi. Okay, dia akan follow value sebenar kita berapa decimal point. Okay, so itu yang baru saya rasa. Okay, jangan tertinggal unit sekali. And then yang bawah ni dah macam biasalah. Okay, yang ni pun yang baru juga ni. Calculate percentage of uncertainty. So nanti you dah kira delta dapat berapa, bahagi dengan G, darablah 100. So dapatlah percentage you berapa. Ingat percentage tak ada unit tau. So percentage tu tulis macam tu je. Okay, sama juga. Yang ni pun dah biasa kan. Percentage of difference pun sama. Okay, kira dapat berapa. Okay. So discussion, restate your experimental value for G plus minus G with unit. Okay, and also please restate back your percentage of uncertainty and also your percentage of difference. Okay, lepas tu state at least 2 possible errors and then 2 precaution steps to counter the error. Okay, so ni macam biasalah. Okay, and then untuk conclusion, you need to restate lagi sekali you punya result. Okay, and then with reference to the objective of the experiment. So objektif tadi kita nak verifykan value conservation tu kan of energy. So maksudnya you restatekan value G you berapa and you cakap kat situ the law of conservation of energy is verified. So maksudnya you kena jawab balik daripada you punya objektif. Okay, so kalau saya tak nampak jawapan ni, you tak restate and then you tak jawab daripada you punya objektif, you akan dapat kosong kat sini sebab apa? Conclusion kita hanya ada 1 markah. So dalam 1 markah tu dia akan tengok dua-dua ni. Okay, so dua-dua maksudnya you kena restate lah. So ingat restate memang 2 kali. So maksudnya you sekali you restate dekat atas masa you dapat buat calculation tu. Okay, yang kedua you akan restate dekat sini, discussion. Last kali you akan restate kat sini. So maksudnya 3 kali restate jawapan. Okay, so macam tu lah. Sebab apa? Sebab dekat sini akan ada 1 markah. Dekat bawah ni pun akan ada 1 markah. So kalau you dah ada jawapan tapi you tak restate, sayang lah kan, you hilang 1 markah nanti. Okay, so maksudnya you follow je template yang saya dah bagi ni. Okay, so that are all the element that you need to include in your lab report lah. Okay, so yang baru tadi percentage uncertainty,
Lepas tu yang ada ni delta G yang melibatkan combination uncertainty and also point C ni. So that is all the new thing that you need to follow. Okay, ada apa-apa masalah tak? All clear, is it? Semua okay ke? Okay Okay. Okay, good. Okay, so okay. Okay, so sekarang kita tengok video sekejap lah, video demo. Okay. Nampak saya dah terpadam sekejap Sekejap, saya buka video. So, saya nak tunjuk kat awal lah apa yang terjadi dalam eksperimen tu. Okay. Grammarly is your personal writing assistant for clear emails, confident messages, stronger essays, and more to help you and your kids get work done from anywhere. Write with Grammarly. Sekejap, internet saya ni sikit. Wherever you work, download today at grammarly.com. Okay. Can you see? Yes. Okay. So this is the experiment lah. So these are the apparatus. Okay, instead of steel ball, okay, kita tak menggunakan steel ball sebab steel ball tu agak berat. Okay, so sebab apa kalau guna steel ball, dia mudah sangat untuk jatuh. So bila kita macam contoh ada, kadang-kadang magnet kita tu tak dapat support steel ball kita sebab steel ball kita agak besar untuk lab kita. Okay, so kita akan menggunakan ping pong ball with a screw. Okay, so maksudnya screw tu lah yang akan lekat dengan kita punya adapter besi dengan besi lah, iaitu magnet tadi. Okay, so ini adalah yang adapter tadi tu. Okay, bawah yang warna kuning yang electromagnet ni, okay, dia ada magnet lah. Okay, and then yang switch box ni yang sebelah kanan ni, okay, yang ada KMPP UST ni, ini adalah you punya power supply of the adapter lah. Bila you nak turn on, you akan press that button, yellow button tu. Okay, itu adalah turn on dia. So you masa nak conduct eksperimen, kita kena press that button gently. Okay, kalau you pak macam you tutup switch rumah kita, dia akan bergegar lah. Okay, satu setup tu. So ni photogate. Okay, so nampak tak ada selotip kat situ? So macam saya cakap tadi, photogate kita sebenarnya ada dua. Okay, so kita sandwichkan dia together dengan menggunakan cellophane tip lah. Okay, so supaya dia boleh detect starting and ending point of the timer. So this is our timer. So it's going to give you 6 decimal point. Okay. So the retort stand we use to manipulate our height of the release point tu lah. Okay, so bila nak tinggi kita tinggikan lah retort stand tu, nak rendah kita rendahkan. Okay, so yang ini adalah adalah cara untuk kita measure yang 3 cm tadi tu, yang S tadi tu. Okay, so kalau nampak tak ada lampu merah sikit kan. So itu adalah kita punya sensor dia lah. Okay, that was the sensor from photogate 1. Maybe yang lagi satu yang bawah dia tu adalah sensor from photogate 2. Okay, so that is the distance between photogate 1 and photogate 2. Kita ada lampu macam laser merah. Okay, so laser merah tu lah yang menunjukkan distance di antara photogate A dan juga photogate 1 lah. So bila kita kira, kita dapati bahawa distance dia adalah 3 cm. Okay, tapi kalau you dekat lab, you akan kira sendirilah. Tapi oleh kerana kita tak kira, so saya bagi terus value dia. Okay. Okay, ini adalah setup penuh dia. Okay,
So first, awak nampak tak cursor saya? Tak nampak Nampak ke tak cursor? Nampak. Nampak. Okay. So ini adalah bola kita. Okay, magnet elektromagnetik tu yang dekat bola tu, yang lekat kat bola tu, itu adalah magnet kita lah. Okay, and then nampak tak connection wire dia very berselirat sikit lah sebenarnya. Okay, so sebab tu kadang-kadang kita punya instrumen tak dapat berfungsi dengan baik sebab wire kita tu kadang-kadang dah berkarat lah apa kan. Okay, so yang warna biru, kotak warna biru ini adalah power supply. Okay, so nanti kita akan setkan dia kepada 5 ke 6 volt tak silap saya. And then atas dia itulah kita punya turn on and turn off button untuk kita punya adapter, iaitu magnet dan juga demagnetkan kita punya adapter tu untuk release the ball lah. And then we have the timer. Okay, bawah tu timer. And then here is the photo gate. So bila you release the ball, this ball will passing through the pathway here lah, iaitu the photo gate punya ni yang macam bentuk ladang kuda U ni. Okay, so maksudnya bola tu akan jatuh di antara point tersebut, di antara location tersebut, and then dia akan passing through laser warna merah, dotted first warna merah, and then dotted laser warna merah yang kedua. Okay, so bila dia passing through laser yang pertama, time akan start. Bila dia passing through laser point yang kedua, iaitu photo gate B, time akan stop. Okay, that was the idea lah of the experiment. Which one power supply? Press the function button. It chooses function. Its decimal places reading will be shown by the screen. Turn the voltage to 8 volt. 8 volt, sorry, 5 ke 6 pula. Lupa dah. Turn on power supply. Press the console button of the switch box to activate the electromagnet. Yeah, so that one yang kita kena press gently lah. Attach the ping pong ball with screw to the electromagnet. Ini yang saya maksudkan dengan parallax error. So awak nampak tak? Masa kita nak ukur tu dia bukan satu benda yang simple tau. Okay, sebab apa? Sebab kita tak ada kita tak ada lantai untuk kita letakkan kita punya pembaris tu. So maksudnya you need maybe 3 to 2% untuk buat benda ni. Okay, so first kita kena levelkan yang kat bawah tu. Okay, and then after that we have to make sure our ruler ni straight tau. Straight parallel. Okay, ke atas. And then another ruler ataupun you nak ambil apa-apalah, you kena bacakan di antara bottom of the ping pong ball to your scale of the ruler. So nampak yang ini pun sengit kan sebenarnya. So maksudnya there is another observer kena tengok daripada jauh sikit supaya you nampak sebenarnya you hold the ruler tu sengit. Okay, so nanti dia akan lari sikit lah kalau sengit dia punya height tu. Okay, that will be the parallax error. Is the ping pong ball at 4 feet. It's a process to obtain. So that will be your H lah. Okay, the H awak. Position your eyes perpendicular to the marking on the control and take the reading. Make sure the measurement is placed perpendicular to the AC detector. Then get the H measurement from the bottom of the ping pong ball to the center of the velocity detector. Repeat. Step 3 for H 20, 25, 30, 35, 40, 45 cm. Video. So that is how you control your height by changing the height of the retort stand. Okay. Again. This is how the experiment is done. Watch the video. So you turn on your adapter activator. So ada magnet kat situ and then you lekatkan ping pong ball. Okay. So and then you deactivate your magnet. Okay, the ball will fall passing through the photo gate A and B. Okay, so daripada situlah timer kita bergerak dan stop. Let's repeat the video Okay. again. So that is all about the experiment. It's very simple experiment. Okay, nak dapat data sangat mudah. Tetapi
Yang menguji dia adalah connection dia. Okay, kadang-kadang timer awak tu dia akan lari-lari sikit. So itu yang menyebabkan kelewatan sikit lah. Okay. So I think that's all. So any questions? Okay ke? Okay kan? Simple je kan? Okay. So Chen Zizwan, okay ke? Okay, cikgu. Okay, good. Halil Ahmad, Okay. Muhammad Ashraf, Okay, Miss. Farhanan. Alright. Alright. Jasmine Atira, Okay. Nik Rashika, Okay, Miss. Nurul Fatin, Okay, Miss. Nur Anis Atika, Okay, Miss. Azmina, Okay. Dania Farhan, Okay, Miss. Farisha Idina. Oh, Farisha tak ada. Yongjing. Okay, Miss. Okay. Chang Zuzuan. Okay, tak? Miss. Okay, good. Iman Harisa, Okay, Miss. Muhammad Hasif, Okay, Miss. Muhammad Nur Yusuf, Okay, Miss. Batricia, Okay, Miss. Ardina. Okay, Miss. Okay, Miss. Fatin dan Farahin. Okay tak? Fatin, Okay, Miss. Lee Faizin, Okay. Miza Shamina, Okay. Nur Naiti Zilia, Ada. Nur Amila Sofia. Okay tak? Okay, Miss. Maizatul Az-Zahira, Okay, Miss. Syamiza Shazwa, Okay. Nurul Afika. Cikgu, saya ada soalan. Yes. Untuk graf kalau tak dapat balance guna centroid point, tak guna centroid point pun boleh ke? Oh, tak boleh. Centroid point adalah macam saya cakap kan, centroid point will be your key untuk your ruler tu jadi dapatkan balance point. Okay, so contoh tadi dalam graf kawan awak ni kan. Okay, so maksudnya ruler awak nanti, awak kena letakkan dekat awak punya centroid point kat sini. Ni centroid point kawan awak. Okay, so maksudnya ruler awak tu you kena jadikan situ kunci dia. Okay, contoh ruler awak warna orange ni lah kan. Okay, and then daripada situ baru you balancekan dia ke kiri dan kanan. Okay, maksudnya you rotate your ruler lah kiri kanan untuk dapatkan best fit line. Okay, so cara untuk dapatkan best fit line adalah dengan cara you dividekan your graph kepada dua bahagian lah, iaitu contoh ni centroid line kan. Contoh centroid line. So bahagikan dekat situ. Tapi dalam lukisan you tak payah buat. Okay, you just imagine you bahagikan kepada dua. And then, okay, so saya padam dulu dengan garisan saya tadi tu. Saya serabut. Okay. Okay, so bila you dah bahagikan dua, you analyse kan bahagian kiri, ni kiri dan kanan untuk centroid tersebut. Okay, so sekarang kita tengok bahagian kiri kita ada 3 point kan. Kawan awak ni ada 3 point. Kat sini 1, kat sini 1, kat sini 1. Okay, so maksudnya apa yang dimaksudkan dengan balance, okay, you kena analyse yang point 3 ni mestilah value dia sama ada 2 point dekat atas ataupun 1 point dekat bawah, ataupun 2 point dekat bawah, 1 point dekat atas, ataupun mungkin dia ada 2 point yang passing through macam tu, 1 dekat bawah. So itu kira balance. Okay, jangan you ada point 3 dekat atas, kosong dekat bawah, tak nak. Macam tu. Okay ke? Kalau tak dapat? Ya, kalau semua titik tak kena, nak buat macam mana? Oh, okay. Contoh kalau titik tak kena, apa yang you perlu buat adalah macam tadi lah, you kena balancekan dia sama ada 2 point dekat atas ataupun 1 point kat bawah, ataupun 2 point kat bawah, 1 point dekat atas. Okay, itu baru sebelah kiri tau. You kena make sure sebelah kanan pun sama juga, iaitu sama dengan 2 dekat atas ataupun 1 kat bawah, ataupun 2 dekat bawah, 1 dekat atas. Itu antara syarat untuk kita dapatkan best fit line lah. You tak kena dekat point pun tak apa. Yang penting titik you sebelah kiri dan sebelah kanan tu balance atas bawah je. Clear tak? Cuba nanti kalau tak dapat boleh screenshot bagi saya dia punya awak punya calculation dan juga graph. Okay? Kalau tak dapat jugalah. Okay? Okay, terima kasih cikgu. Sama. So that is the idea of balance fit line lah. So you kena analyse dia sebelah kiri dan sebelah kanan. Okay, make sure bawah garisan tu bilangan data awak lebih kurang dengan yang atas. Okay, contoh kita ada ganjil kan 3. So maksudnya tak ada pilihan lah. 2 ataupun 1. Okay, contoh andai kata you ada 4. So maksudnya 2 atas, 2 bawah. You tak boleh ada 3 atas, 1 bawah. Contoh you ada 4 point. Okay, tak boleh macam tu. Itu kita kira sebagai tak balance lah. Okay. Perselisihan dia mesti 1 je maksimum. Okay, macam tadilah 2 atas 1. Okay.
Alright, good question. Nurul Anissa, okay tak? Okay. Nurul Anissa, okay. Wan Munirah Ridwana. Okay, Miss. Okay, good. So I think that's all for today from me. Okay. So ingat lab report ni dan juga pre-lab dia saya nak hantar Jumaat minggu depan lah. Okay. So nanti kejap lagi saya share data dia. Okay. So I think that's all for today. Thank you very much and thank you for your time. Have a good weekend. Assalamualaikum. Thank you, Miss. Terima kasih. Thank you, Miss. Sama. Thank you, Miss. Sama.